Salam alaikum, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir le projet de chauffage qui concerne le chauffage du logement et le renouvellement de l'air. Donc, premièrement, nous allons voir un petit peu de théorie. Donc, quelles sont les grandeurs physiques utilisées en thermique? Donc, tout d'abord, la quantité de chaleur. Donc, la quantité de chaleur, c'est une forme d'énergie. Donc, c'est une forme d'énergie, c'est une forme de chaleur. Donc, quelle est la différence entre la quantité de chaleur et la température? Donc, la différence, c'est que la quantité de chaleur, c'est une énergie. La température, il ne s'agit pas d'une énergie, mais une échelle. C'est une échelle. C'est comme le mètre unité. Donc, غير كنعطيو بها on gradue بها la valeur ديال l'agitation. Donc, là, quand on a les molécules flair, donc généralement, la température. La température, c'est un chiffre pour quantifier le niveau de l'agitation des molécules flair. Que le mec les molécules il agite بزاف كتكون la température طالعه. كل ما كانت l'agitation des molécules ديال فلاغ elle est faible كتكون la température راه هابطه. هادشي بالنسبه concernant la température اللي كنعرفو حنا. Donc la température il ne s'agit pas d'une énergie. ماشي une grandeur اللي هي énergétique. ولكن غير ان échelle pour graduer le niveau de l'agitation. وشنو هو اللي كيخلي لي موليكول يلاجيت راه هي لا كونتيتي de chaleur. Donc كلما عطينا زدنا لا chaleur plus les molécules ils reçoivent de l'énergie وكتبدا l'agitation ديالهم وفي كتولي l'agitation ça veut dire le niveau ديال la température كيطلع. Donc هذه هي la différence ما بين quantité de chaleur et la température. D'abord le flux de chaleur. Donc concernant le flux de chaleur, il s'agit de la quantité de chaleur par élément du temps. Donc par seconde. Par seconde. Donc il y a le flux بحال débit ديال la quantité de chaleur. Il y a le flux de chaleur, c'est le débit de la quantité de chaleur. Ou concernant la chaleur spécifique ou bien massique, il y a la chaleur nécessaire pour augmenter 1 kg de la matière de 1 degré Celsius. Donc là بغيتي تطلع واحد 1 كيلوغرام ديال واحد لا ماتيير. دونك بغيتي تطلعو ب 1 دوغري سيلسيوس خصك تعطيه واحد كونتيتي د شالور. وبطبيعة الحال كل ماتيير وعندها الكونتيتي د شالور اللي خصك تعطيه. بحال مثلا اللو ماشي هو الحديد، ماشي هو لو فيغ، ماشي هو الكويفر. كل كيلوغرام من شاك ماتيير خصك تعطيه واحد الكونتيتي ديال شالور باش تطلع ليه لا شالور ديالو ب 1 دوغري سيلسيوس. دونك هذيك الكونتيتي د شالور اللي خصك تعطي كتسمى لا شالور سبيسيفيك ou bien ماسيك. مزيان. دابا la chaleur sensible هي la chaleur nécessaire pour augmenter la température ديال واحد la matière par بواحد donc من واحد la température مثلا T1 vers une température T2. Donc هذيك la chaleur fournie pour augmenter la température من واحد donc من T1 vers T2. Donc هذيك كتسمى la chaleur sensible. Ou concernant la chaleur latente, donc chaleur latente هي la chaleur nécessaire pour effectuer le changement d'état. باش نديرو changement d'état. Donc اش كنلاحظوا في chaleur latente بانه contrairement la chaleur sensible la température elle reste constante. ولكن كيكون عندنا un changement d'état. نعطيكم exemple. هو مثلا في كتكون عندنا واحد المورسو دو غلاس وكيبان لك avec le temps كيبدا يدوب. الا عبرتي لا température ديالو في البدايه غتلقاها 0 دوغري سيلسيوس. عبرتيها ابخي غادي قبل ما تولي ما يعني بدا لا مواتي ديالها بدا تذوب غتعبرها غتلقاها بانها باقا 0 دوغري سيلسيوس. كنقولوا بانه في هذيك ليطا عندنا ان شونجمون ديطا. هاد لي غوندور كلهم غنشوفهم ابخي اون ديتاي. دونك هنا غير اون بيتيت انتروداكسيون عليهم. دابا كونسيرنون لا كوندكسيون دونك لي مود دو ترانسفير. اش كنقصدو بلو مود دو ترانسفير هي كيفاش كتنتقل الحراره. دونك كاين لي مويان de transport de la température. Donc, on a trois moyens, soit par la conduction, soit par la convection, soit par le rayonnement. Donc, concernant la conduction, il y a le conducteur, donc, une matière conductrice de la température.
ديال لا شالور. فوالا دونك واحد الماتيريو خاصو يكون، دونك من هنا كتجي النوسيون ديال الكوندكسيون. دونك خاصنا الفير او بيان مثلا الكويفر بحال الخشب، لا كوندكتيفيتي ديالو ديال لا تمبيراتور ضعيفه فابل. لا ميم شوز بور لو بلاستيك. فوالا صافي. دونك هذا هو لو مود الاول دو كوندكسيون، دونك لا كوندكسيون. دونك هذا هو الترانسفير ديال لا شالور بار لا كوندكسيون. دونك لو دوزيام مود اللي عندنا هو لا كونفيكسيون. دونك الكونفيكسيون كتكون اترافير ان فلويد، سوا لير سوا لو. دونك هنا هي ديال الكونفيكسيون، دونك هو لو ترانسفير ديال شالور بار ان فلويد. مزيان. ليكزومبل اللي هو حنا ديما كنكونوا غاديين مثلا حنا اون مارش في لا رue، جينيرالمون هذاك ديما راه حنا كنتعرضوا لا كونفيكسيون. مزيان. دونك كنتعرضوا لا كونفيكسيون. فوالا. سينون نعطيكم اكزومبل اللي هو دونك كلير غادي تفهموه مزيان ديال لا كونفيكسيون. دونك هو في كنكونوا مثلا في اون مارش، راه النهار اللي كيكون الحال مزموط وكتحس بالصهد وداكشي، شنو البروبليم اللي كيكون هذاك النهار؟ البروبليم هو بانه هذاك النهار الكونفيكسيون ما كتكونش خدامه. باقي ما فهمتيش بغيت نقول. دونك لو كور هيومان شحال لا تمبيراتور ديالو؟ لو كور هيومان لا تمبيراتور ديالو 37 دوغري سيلسيوس. دابا ليكستيريور يعني لاتموسفير دونك الجو، دونك شحال لا تمبيراتور ديالو؟ جينيرالمون غتكون 30 الا كان نهار سخون 30. الا جينا درنا كومباريزون، شكون هو لا سورس اللي هي بلو شوت؟ راه لو كور هيومان بلو شو على ليكستيريور. فهمتي؟ دونك حنا لا تمبيراتور ديالنا 37 دوغري و ليكستيريور لا تمبيراتور ديالو 30 دوغري. صافي دير حنا خاصنا نديرو الصهد ليكستيريور ماشي هو يدير لنا الصهد. البروبليم في كاين هنا في الكونفيكسيون ما خداماش هذاك النهار. صافي دير لو فون ما محركش. علاش؟ لانه جينيرالمون في كيكون البرد كيجي هذاك لاغ كيجي لو فون هاز معاه واحد لاغ ديال 30 دوغري، كيقيسك كيديلك كيمص شويه من لا شالور ديالك وكيبردك. داكشي كتحس انت بالنهار بانه بارد. مزيان. باغ كونطخ في النهار اللي كيكون مزموط ما كيكونش هذاك لو فون، وانت اش كيوقع؟ هذاك لاغ اللي داير بك كتسخنو كتردو 37 دوغري وكيبقى داير بك وكيبقى زعمتك. هذا هو هنا الكونفيكسيون. دونك النهار اللي كيكون مبرد راه كتكون الكونفيكسيون خدامه. دابا ندوي على الغيونمون. كونسيرنو لو غيونمون، دونك هي لو troisième مود دو ترانسفير كيكون اترافير لي ريون لومينو. الميثود اللي ولا ليكزومبل اللي هو بلو فامو هنا راه هو لو سولي مع لا تير. دونك كاع داك السخونيه ولا لا شالور اللي كتوصل لا تير راه كتوصل اترافير لو ريونمون. مزيان. حيت كنقولوا حنا ليسباس بانه سي ان فيد، صافي دير هنا كيكون لو ترانسفير اترافير لي ريون le rayonnement. Donc, c'est le troisième mode de transfert de chaleur. Donc, voilà. Donc, c'est tout concernant cette partie théorique un petit peu. On continue après.